हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 11 आज आम यूनिट 1 ले प्लाटो और अरिस्टोटल यही चैप्टर आज आम बछा बछा सर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा जैकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 11 एवं कोर पेपर 12 DSU 1 एवं 2 रे मध्ये प्लेलिस्ट लिंक अछि वीडियो को देखि नियंतु। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछी ना क्यों विषय वस्तु सहित राजनीतिक चिंतन को निजे निजे संलग्न करथाय ता हेउची कोन ना ता हेउची राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन चुक्तिवादी लेखक माने निजर सामरिक चुक्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करिया पई कार साहाय्य नैथिले राउची इतिहास साहाय्य नैथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक वस्तुवादी व्याख्या करछंती ना कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि जने राजनीतिक दर्शन को तांको समय अलग कर दिया जाए तेबे आमे क्यों भली व्यक्ति पाइबा आमे प्रॉपर व्यक्ति पाइबा बा ठीक ठाक व्यक्ति आमे पाई परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉब्स और लॉक उभय इंग्लैंड रो क्यों समय लेखक करथिले ताउची गृहयुद्ध समय रे से माने लेखक करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन कहा पर आधारित थिला अटे ताउची इतिहास उपरे आधारित अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे राजनीति दार्शनिक जने संयोजक अटंती से एक संपर्क तैयारी करबा लोक जहाँ राजनीतिक ढांचारू स्वरूप अटे एटा होची साबानिक मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक दर्शनर जनक क्या कह जाए ना प्लाटन को कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीति विज्ञान जनक क्या कह जाए ना अरिस्टोटल को कह जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कह जाए एटा होची कार्ल मार्क्स को। दार्शनिक को समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिस्टोटल निज समय राष्ट्र मानक विश्लेषण और वर्गीकरण करने सहित तत्कालीन केतोटी देशर संविधान को पढ़ी और परीक्षण करते 150टी गोटे बही में 151 देता है। सठिक आंसर होची 150टी। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिस्टोटल क्यों पुस्तक सर्वोत्तम व्यावहारिक राष्ट्र विषय वर्णित होती पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षमता परिप्रेक्षी रे किए कहिथिले काहाको कोन मिले केतेबेले मिले एवं केमिति मिले राउची रास्वेल कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे रिपब्लिक मानव संपूर्ण दार्शनिक दिगरे को चेष्टा अटे एटा होची बाकर मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक भाषा रे रिपब्लिक एक सांगरे तत्वज्ञान एवं दर्शन राजनीतिक विज्ञान एवं शिक्षा गणित अटे एटा होची मुंदरक मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे रिपब्लिक मानव जीवन दर्शन एक नाटकीय रूप अटे एटा होची नेटल स्लिम को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाटन को रचित क्यों पुस्तक रे साम्यवाद उपर अधिक गुरुत्व दिया जायतिला एटा होची रिपब्लिक पुस्तक रे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक भाषा रे राष्ट्र वोक वृक्ष बा चट्टान द्वारा नुहे बरं एथिरे बसवास करथुवा लोकंको चरित्र द्वारा तैयारी होइथा एटा होची प्लाटन मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाटन दार्शनिक शासकों को किए प्रभुत्व निरंकुशवाद बोली कहिसेंती एटा होची बाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे न्याय प्लाटन चिंताधारार केन्द्रबिंदु अटे एवं यह संपर्कित वार्तालाप विषय अटे एटा होची बाकर मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे प्लाटो न्याय संबंधी विवेचना रे ताको राजनीतिक दर्शन समस्त तत्व सामिल होइचंती एटा होची इबनस्टीन को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन किए निजर सिद्धांत को विवेचना करी कहिसंती जे अन्याय न्याय ठारे अधिक उत्तम अटे जे थीसी मार्क्स कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मतरे न्याय उभय संतान अटे एवं यह दुर्बल आवश्यकता अटे एटा होची ग्लाउकोन को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दार्शनिक मत अनुसार प्रत्येक नागरिक को तार अनुकूल भूमिका और कार्य प्रदान करिबारे न्याय अटे होची क्वारन को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟଲିନ୍ଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଜନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୈନିକ ଶିକ୍ଷା। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୈନିକ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବୟସର ସମସ୍ତ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ବିରୋଧତାର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼ତନ୍ତ୍ର। ଭିଡ଼ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗହଳିତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଲିଟିକ୍ସ ଶବ୍ଦର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ଲାଟୋ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜ୍ ପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ପୋପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟଲିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଟୋ ଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପ୍ଲାଟୋ ଅଟନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ସିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଶୈଳୀର ଆଦିଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ ରହେ ସେ ହୁଏତ ପଶୁ ହୋଇପାରେ ବା ଦେବତା। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜି ଆଲେନଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୂହ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ। ଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ? ଏହା କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ଲାଟୋ ଉପ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବାଇନଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ସିନ୍ସ ଲେୟର କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଜନମୂଳକାରୀ ଶାସନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଇନ ଶାସନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ସାବାଇନଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ କାହାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 11 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।